Today, we going to start our Dhamma talk, which is a continuation from the last Dhamma talk, which is uh, done in 24th of January 2021. So today, on the 21st of February 2021, we are going to continue our Dhamma talk. But before we continue our Dhamma talk, let us request the Tisarana and Pancasila together. Okasa ahang bante samsara vata dukhato mocana thaya di saranena saha pancasilang dhamang yacami anugahang katwa silang etame bhante dutiyampi okasa ahang bhante samsara wata dukhato mojana thaya di saranena saha pancasilang dhamang yacami anugahang katwa silang tetame bhante tatiyampi okasa ahang bhante samsara vata dukhato mocana thaya ti saranena saha pancasilang dhammang yacami Yeah, okay, let me drop katwa message in silang tetame bhante Namahang vadami tang vadita. ama bhante Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ujang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami. Buddham saranam gacchami, dhammam saranam gacchami, sangham saranam gacchami, dutiyampi buddham saranam gacchami, dutiyampi dhammam saranam gacchami, dutiyampi sangham saranam gacchami, tatiyampi buddham saranam gacchami, tatiyampi dhammam saranam gacchami, Saranagamana tatiyampi sangham saranam gacchami. Saranagamana paribhunam Ama bhante panati pata veramani sikkhapadang samadhiyami adinadana veramani sikkhapadang samadhiyami
Kamesu Michachara Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Musawada Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Sura Meraya Maja Pamadatana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami Abhamadina Sambadita. Aha Hante. How important is it to practice Satipatthana Vipassana meditation part 3 as a continuation from the last Dhamma talk on January 24, 2021. Today on February 21, 2021. I am going to continue to explain the importance of practicing Satipatthana Vipassana meditation based on the writings of the Venerable Mahasi Sayadaw. Seberapa pentingkah untuk mempraktekkan meditasi Satipatthana Vipassana bagian ketiga? Sebagai kelanjutan dari ceramah Dhamma yang lalu pada tanggal 24 Januari 2021, hari ini tanggal 21 Februari 2021, Yang Mulia Sayadaw akan melanjutkan menerangkan pentingnya mempraktekkan meditasi Satipatthana Vipassana berdasarkan tulisan Yang Mulia Mahasi Sayadawji. On this occasion, I also would like to share 3 more things that are especially noteworthy from Mahasi Sayadaw that I think will be beneficial to your practice. Pada kesempatan ini, Sayadaw juga akan berbagi 3 hal lagi yang sangat berharga dari Yang Mulia Mahasi Sayadawji yang Sayadaw pikir akan bermanfaat untuk praktik Anda. Number 1, the Dhamma is not what you accept by hearsay, but what you have to attain by practice. If you practice it, you can experience it. Yang pertama, Dhamma bukanlah sesuatu yang Anda terima karena katanya, tetapi apa yang sudah Anda capai melalui praktik. Jika Anda mempraktekannya, Anda bisa mengalaminya. Number 2, those who practice after realizing the Dhamma for themselves will be liberated from samsara. For those who don't practice, however, the Buddha himself also cannot do anything so that they can realize the Dhamma and be liberated. Yang kedua, mereka yang tidak praktik setelah memahami Dhamma untuk diri mereka sendiri akan bebas dari samsara. Bagi mereka yang tidak praktik, Buddha sendiri pun tidak bisa melakukan apapun agar mereka bisa memahami Dhamma dan terbebaskan. Number 3, when observing bodily actions such as the rising and falling of the abdomen, sitting, etc., the mind that wanders off elsewhere can arise. One cannot prevent this from happening.
one must know mental activity correctly every time it arises. Yang ketiga, ketika mengamati kegiatan jasmani seperti kembung dan kempisnya perut, duduk, dan sebagainya, bisa muncul pikiran yang mengembara. Orang tidak bisa mencegahnya. Orang harus mengetahui kegiatan mental secara tepat setiap saat ia muncul. What is the meaning of Sandetigo? Sandetigo is the Dharma that one can really experience. One can experience the Dharma if one practices it. You are inspired to practice Dharma, not because the Buddha taught it, but because you yourself can experience it. For example, everyone can know the taste of salt or sugar by experience if they put it on their tongue. In the same way, everybody can personally experience the Dhamma if they practice it. It never shows favoritism towards anyone. Apakah arti sanditiko? Sanditiko adalah dhamma yang sungguh bisa dialami oleh seseorang. Seseorang bisa mengalami dhamma jika ia mempraktikannya. Anda terdorong untuk praktik dhamma bukanlah karena Buddha yang mengajarkannya, tetapi karena Anda sendiri bisa mengalaminya. Misalnya, setiap orang bisa mengenali rasa garam atau gula jika mereka meletakkannya di lidah mereka. Begitu juga setiap orang secara pribadi bisa mendapatkan pengalaman dhamma jika ia mempraktikannya. Ia tidak pernah pilih kasih kepada siapapun. How can you experience the Dhamma? You can experience the Dhamma only when you practice it carefully and systematically. Some yogis with textual knowledge practice the Dhamma casually and carelessly, so they make little or no progress in the practice. Some yogis have no textual knowledge, but they make remarkable progress by strictly following the instructions given by the teacher. So you may even wonder why some yogis without spiritual knowledge make progress, why knowledgeable ones don't. Bagaimana Anda bisa mengalami dhamma? Anda bisa mengalami dhamma hanya pada saat Anda mempraktikannya dengan cermat dan sistematis. Beberapa yogi dengan pengetahuan kitab suci mempraktekkan dhamma dengan santai dan ceroboh, sehingga mereka sedikit atau bahkan tidak mendapatkan kemajuan dalam praktik mereka. Beberapa yogi dengan tanpa pengetahuan kitab suci, tetapi mereka mencapai kemajuan yang menakjubkan karena ketat mengikuti instruksi yang diberikan oleh sang guru. Mungkin Anda heran, mengapa beberapa yogi yang tanpa pengetahuan kitab suci maju pesat, sedangkan yang berpengetahuan sama sekali tidak. Suppose, for example, you get sick and your doctor prescribes medicine, then you have to take the medicine as prescribed
so that you can recover from the sickness. Otherwise, you won't. In the same way, you can experience the Dhamma only when you practice it. The Dhamma is not what you accept by hearsay, but what you have to attain by practice. If you practice it, you can experience it. Andaikan, misalnya, Anda sakit dan dokter meresepkan obat. Selanjutnya Anda harus meminum obat sesuai dengan yang diresepkan agar Anda bisa sembuh. Jika sebaliknya Anda tidak bisa sembuh, demikian pula Anda bisa mengalami Dhamma hanya pada saat Anda mempraktekannya. Dhamma bukanlah sesuatu yang Anda terima karena katanya, tetapi adalah sesuatu yang harus Anda capai melalui praktek Anda. Jika Anda mempraktekannya, Anda akan mengalaminya. When will you discern physical and mental phenomena that you were never aware of before? The mindfulness practice proves this fact to be true. When you develop mindfulness continuously, you will discern physical and mental phenomena that you were never aware of before. You will find from your own experience that there are only two kinds of phenomena, mental and physical. Subsequently, every time you become aware of them concurrently, you will also see them rising and vanishing. If you do not see this, that means you are not practicing correctly. If you practice correctly, you definitely will see it. The Dhamma is honored as something to be empirically experienced, sandetico, through correct practice. Kapankah Anda bisa membedakan fenomena fisik dan mental yang belum pernah Anda kenali sebelumnya? Praktik perhatian murni membuktikan bahwa kenyataan itu benar adanya. Jika Anda mengembangkan perhatian murni terus-menerus, Anda akan mampu membedakan fenomena fisik dan mental yang belum pernah Anda sadari sebelumnya. Anda akan membuktikan dari pengalaman Anda sendiri bahwa hanya ada dua fenomena, mental dan fisik. Kemudian, setiap saat Anda menyadari mereka secara bersamaan, Anda akan melihat mereka muncul dan lenyap. Jika Anda tidak melihat hal ini, artinya Anda tidak praktek dengan benar. Jika Anda praktek dengan benar, Anda pasti akan melihat mereka. Dhamma diagungkan sebagai sesuatu yang bisa dialami secara empiris, sanditiko, melalui praktik yang benar. How different is the Buddha's teaching from other religions? Some religions require you to believe in God blindly. Some of them are even threatening. They may teach you believe in God or go to hell. So you dare not even doubt it because you are really afraid to go to hell. The Buddha's teaching is not like that. The Buddha just says that if you practice the Dhamma, you will experience it.
You yourself will see whether it is right or wrong, good or bad, beneficial or not, unfair, and how accessible the Dharma is. This Dharma includes Mega, Phala, and Nirvana, which has been attained by noble people such as the Buddha, Arhats, and all enlightened individuals. Bagaimana perbedaan ajaran Buddha dengan agama lain? Beberapa agama mensyaratkan kepercayaan kepada Mahadewa secara membuta. Beberapa di antara mereka menakut-nakuti. Mereka mengajar Anda, percayalah kepada Mahadewa atau masuk neraka. Jadi Anda bahkan tidak berani meragukannya karena Anda sungguh takut masuk ke neraka. Ajaran Buddha tidaklah seperti itu. Buddha hanya mengatakan, jika Anda mempraktekkan Dhamma, Anda akan mengalaminya. Anda sendirilah yang akan melihat apakah ini benar atau salah, baik atau buruk, bermanfaat atau tidak, betapa adil dan dapat diterimanya Dhamma ini. Dhamma ini mencakup Magga, Phala, dan Nibbana yang telah dicapai oleh para orang mulia seperti Buddha, para arahat, dan mereka yang sudah tercerahkan. How does the Dhamma arise in a person who practices it? The Dhamma, Mega, Phala, Nirvana arises in anyone who practices it. It is not something to memorize, to keep in your pocket, or to enshrine in a great pagoda. It is what arises in you when you practice it, but no otherwise. Books in bookcase are records or documents of teachings. They give guidelines on how to practice. If you practice virtue, sila, then virtue will arise in you. If you practice concentration, then concentration will arise in you. If you develop mindfulness, then vipassana insight will arise in you. Bagaimana Dhamma muncul dalam diri orang yang mempraktikkannya? Dhamma, Magga, Phala, Nibbana muncul dalam diri siapa saja yang mempraktikkannya. Ia bukanlah sesuatu untuk dihafalkan, disimpan dalam rak buku, atau dimuliakan dalam pagoda agung. Ia adalah apa yang muncul dalam diri Anda ketika Anda mempraktikkannya, dan tidak sebaliknya. Buku-buku dalam rak buku adalah catatan atau dokumen ajaran-ajaran. Mereka memberikan petunjuk bagaimana untuk praktik. Jika Anda mempraktikkan kebajikan atau sila, maka kebajikan akan muncul dalam diri Anda. Jika Anda mengembangkan perhatian murni, maka pengetahuan pandangan terang vipassana akan muncul dalam diri Anda. When your development of mindfulness culminates in Mega Phala enlightenment, Mega Phala will arise in you. In this way, you come to experience Nibbana, ultimate peacefulness, which is the destination of your spiritual journey. Recollect this quality of Dhamma that characterizes noble ones. You can attain it if you practice it. And Deitiko,
is Dhamma that one can really experience if one practices it. It is very inspiring to recollect this quality of Dhamma. You will feel joyful and delighted if you reflect. Thanks to the Barami I have accumulated in previous lives, I now have the golden opportunity to practice the Dhamma. Ketika mengembangkan perhatian murni, Anda mencapai puncaknya di pencerahan Magga Pala. Magga Pala akan muncul dalam diri Anda. Dengan cara ini Anda mengalami nibbana, kedamaian tertinggi yang merupakan tujuan dari perjalanan spiritual Anda. Renungkanlah sifat Dhamma yang menandai para mulia. Anda dapat mencapainya jika Anda mempraktikkannya. Sekarang ulangilah, Sanditthika adalah Dhamma yang bisa dialami oleh seseorang jika ia mempraktikkannya. Sangatlah menginspirasi untuk merenungkan sifat Dhamma ini. Anda akan merasakan kegembiraan dan kebahagiaan jika Anda merenungkannya. Terima kasih pada parami yang telah saya kumpulkan di kehidupan-kehidupan yang lalu. Sekarang saya mempunyai kesempatan emas untuk mempraktekkan Dhamma. How can the quality of Sanditthika, the Dhamma that can be experienced definitely by oneself through practice, become clearly manifested? The Buddha taught that his Dhamma was coupled with the quality of Sanditthika. Sanditthika means the noble Dhamma that can definitely be realized for oneself through practice. We are teaching this Dhamma that can be experienced and understood by oneself if one practices it. What we teach is only the method of practice. People who have faith in this Dhamma and practice it come to experience and realize with their own personal knowledge that only physical and mental phenomena exist, and that only the Dhammas of impermanence, suffering, and non-self exist. By knowing in this way the quality of Sanditthika, the Dhamma that can be experienced definitely by oneself through practice, is clearly manifested. Sanditthika, the noble Dhamma that can be experienced definitely by oneself through practice. Bagaimana sifat Sanditthika, Dhamma yang pasti dapat dialami oleh diri sendiri melalui praktek, menjadi jelas terlihat. Buddha mengajarkan bahwa Dhamma beliau dipenuhi dengan sifat Sanditthika. Sanditthika berarti Dhamma mulia yang pasti bisa dipahami untuk diri sendiri melalui praktek. Kami mengajarkan Dhamma ini yang bisa dialami dan dimengerti oleh diri sendiri jika ia mempraktekannya. Apa yang kami ajarkan hanyalah cara untuk praktik. Orang yang mempunyai keyakinan pada Dhamma ini dan mempraktekannya akan mengalami dan memahami melalui pengetahuan pribadi mereka sendiri bahwa hanya ada fenomena fisik dan mental, dan hanyalah ada Dhamma
ketidakkekalan, ketidakpuasan, dan tanpa diri. Dengan memahami seperti ini, kualitas sanditiko, dhamma yang bisa dialami oleh diri sendiri melalui praktek jelas terwujud. Sanditiko, dhamma mulia yang pasti bisa dialami oleh diri sendiri melalui praktek. How can one experience the Dhamma? If one practices the Dhamma, one experiences it for oneself. If one doesn't practice, one won't experience anything. If one doesn't practice and doesn't experience anything, how can one gain anything? Only through practice can one experience the Dhamma. If the yogis who came to practice in our meditation center practice properly according to the teacher's instructions, they will understand the Dhamma through their own personal experience. Although some people say that they came to the meditation center to practice, if they don't practice properly, they will not understand the true Dhamma. Bagaimana seseorang bisa mengalami Dhamma? Jika seseorang mempraktekkan Dhamma, ia mengalaminya untuk diri sendiri. Jika seseorang tidak praktek, ia tidak akan mengalami apapun. Jika seseorang tidak praktek dan tidak mengalami apapun, bagaimana ia bisa mencapai sesuatu? Hanya melalui praktek, seseorang bisa mengalami Dhamma. Jika para yogi yang datang di pusat meditasi praktik dengan benar, sesuai dengan instruksi para guru, mereka akan memahami Dhamma melalui pengalaman mereka sendiri. Meskipun ada orang yang mengatakan mereka datang untuk praktik, jika mereka tidak praktik dengan benar, mereka tidak akan memahami Dhamma sejati. There are also some people who do not practicing properly and not experiencing anything special for themselves. Think wrongly that others are also the same way and say things that are not appropriate. These people didn't experience anything because they did not practice properly. There is no way they could have attained the Dhamma because of not experiencing anything as a result of not practicing properly. Ada juga beberapa orang yang tidak praktik dengan benar dan tidak mengalami apapun untuk mereka sendiri. Salah menilai bahwa yang lain juga sama seperti mereka dan mengatakan hal-hal yang tidak patut. Mereka itu tidak mengalami apapun karena mereka tidak praktik dengan benar. Mereka tidak bisa mencapai Dhamma karena mereka tidak mengalami apapun sebagai akibat dari tidak praktik dengan benar. What did the Buddha himself think related to the practice? When the Buddha himself taught in this way, you should practice meditation with supreme effort, samabhadana. Buddhas can only teach the way. Those who practice meditation will be freed from the bondage of the defilements and from the prison of samsara. Those who practice after realizing the Dhamma for themselves will be liberated from samsara. For those who don't practice, however,
the Buddha himself also cannot do anything, so that they can realize the Dhamma and be liberated. Apakah yang Buddha sendiri nilai berkenaan dengan praktik ini? Bahkan Buddha sendiri mengajarkan seperti ini. Anda harus praktek meditasi dengan usaha terbaik. Sama padana. Para Buddha hanya bisa mengajarkan jalannya. Mereka yang mempraktekkan meditasi akan bebas dari belenggu kekotoran batin serta penjara samsara. Mereka yang praktek setelah memahami Dhamma untuk diri mereka sendiri akan terbebas dari samsara. Bagi mereka yang tidak praktek, bagaimanapun Buddha sendiri juga tidak bisa berbuat apapun, sehingga mereka bisa memahami dan terbebaskan. How does insight knowledge of mind and metta arise? When one has become proficient in the practice, one should note 3 parts within each step: lifting, moving, placing. When concentration has become strong, one knows clearly the lifting of the foot and the knowing of it, the moving forward of the foot and the knowing of it, the placing down of the foot and the knowing of it. This is the inside knowledge of the distinction between metta and mind. Bagaimana pengetahuan pandangan terang tentang batin dan materi muncul? Ketika seseorang telah mahir dalam praktik, ia harus mengamati 3 bagian dalam setiap langkah. Angkat, bergerak, letakkan. Ketika konsentrasi semakin kuat, ia jelas mengetahui proses mengangkat dan pengetahuan tentang itu. Gerakan maju kaki dan mengetahuinya. Meletakkan kaki dan mengetahuinya. Inilah pengetahuan pandangan terang pada pembedaan antara materi dan batin. How can yogis become aware of the intention to move? When concentration becomes even stronger, one comes to know the intention to walk and the intention to move. One comes to know according to what has been explained previously. Gacamiti, Jaitan Obajati, dan Wayan Chaneti, as well as the commentaries. This is not book knowledge or intellectual learning. One comes to know from personal experience through practice. Ordinary people are not able to know in this way. If you don't believe this, test it and see. Trying to move your index finger. Do you see the intention to move? You know that there is the intention to move. However, you don't know when or how this intention arose. Trying to lower and lift your head. You know that you move because there is the intention to move. However, you don't know when or how this intention arose. Bagaimana para yogi bisa menyadari kehendak untuk bergerak? Ketika konsentrasi semakin kuat, seseorang mengenali kehendak untuk berjalan dan kehendak untuk bergerak. Ia mengetahui seperti yang telah dijelaskan sebelumnya,
Gacamiti citang upajati, tang wayang janeti. Seperti juga dalam kitab komentar. Ini bukanlah pengetahuan berdasarkan buku atau pembelajaran intelektual. Seseorang mengetahui dari pengalaman pribadi melalui praktek. Orang pada umumnya tidak bisa mengetahui dengan cara ini. Jika Anda tidak percaya, ujilah dan lihatlah. Cobalah menggerakkan telunjuk Anda. Apakah Anda melihat kehendak untuk bergerak? Anda mengetahui di sana ada kehendak untuk bergerak. Meskipun begitu, Anda tidak mengetahui kapan atau bagaimana kehendak ini muncul. Cobalah menundukkan dan mengangkat kepala Anda. Anda tahu Anda bergerak karena ada kehendak untuk bergerak. Tetapi Anda tidak mengetahui kapan atau bagaimana kehendak ini muncul. What does a yogi who has been continuously observing come to know? The yogi who has been continuously observing, however, knows definitely that when one moves, the intention to move arises first. Therefore, one comes to experience and know with one's own knowledge that the intention to go rises first. Because this intention, the stiffness in movement, the physical air element rises. Furthermore, one also comes to know that after the physical air element spreads through the entire body, because it propels one towards the intended direction, movement forward or movement backward, etc., arises. Apakah yang akan diketahui oleh seorang yogi yang telah terus-menerus mengamati? Seorang yogi yang telah terus-menerus mengamati pasti mengetahui bahwa ketika seseorang bergerak, kehendak untuk bergerak muncul terlebih dahulu. Karena itu, ia mengalami dan mengetahui dengan pengetahuannya sendiri bahwa kehendak untuk pergi muncul terlebih dahulu. Karena kehendak inilah kekakuan dan gerakan fisik unsur udara muncul. Lebih lanjut, ia juga akan mengetahui bahwa setelah fisik unsur udara menyebar ke seluruh tubuh, yang mendorongnya ke arah yang dituju, maju ataupun mundur, dan sebagainya muncul. How does a yogi come to know impermanence in that there is no I or self? When concentration becomes even stronger, one comes to know that these proportions in movements disappear before they reach one place from another place. Therefore, they are impermanent. There is no I or self that is able to go or walk. One also comes to realize and confirm with one's personal knowledge that because of the intention to walk or move, there are only phenomena of separate movements rising part by part, one after another. Bagaimana seorang yogi mengetahui ketidakkekalan dan bahwa di sana tidak ada aku atau diri? Ketika konsentrasi bertambah kuat, ia mengetahui bahwa dorongan dan gerakan ini lenyap sebelum mereka sampai di satu tempat dari tempat yang lainnya. Oleh karena itu, mereka tidaklah kekal. Tidak ada aku atau diri yang bisa pergi atau berjalan. Ia juga akan menyadari
dan menegaskan melalui pengetahuannya sendiri bahwa karena kehendak untuk berjalan atau bergerak, di sana hanya ada fenomena pergerakan yang muncul bagian per bagian satu setelah yang lainnya. How does one think before realizing the knowledge of mind and matter? Before realizing this knowledge, however, one thinks just like ordinary people. I walk because I want to walk. I stand because I want to stand. I sit because I want to sit. I bend because I want to bend. I stretch because I want to stretch. The desire to walk is me. The walking is also me. The desire to stand is me. The standing is also me. The desire to sit is me. The sitting is also me. The desire to bend or stretch is me. The bending or stretching is also me. There is only one individual. Bagaimanakah tanggapan seseorang sebelum memahami pengetahuan tentang batin dan materi? Sebelum memahami pengetahuan ini, seseorang berpikir seperti orang pada umumnya. Saya berjalan karena saya ingin berjalan. Saya berdiri karena saya ingin berdiri. Saya duduk karena saya ingin duduk. Saya menekuk karena saya ingin menekuk. Saya meregang karena saya ingin meregang. Keinginan untuk berjalan adalah saya. Berjalan itu juga saya. Keinginan untuk berdiri adalah saya. Berdiri itu juga saya. Keinginan untuk duduk adalah saya. Duduk itu juga saya. Keinginan untuk menekuk atau meregang adalah saya. Menekuk dan meregang itu juga saya. Hanya ada satu individu. What does a yogi realize due to continuously observing all the bodily actions that arise? One thinks that I exist permanently. When one reaches this inside knowledge due to continuously observing all the bodily actions that arise. By observing the mental intention to walk in the physical phenomena of walking, one comes to know clearly through one's personal experience that these mental and physical phenomena are constantly arising and passing away momentarily. Apakah yang dipahami oleh seorang yogi karena pengamatan yang berkesinambungan terhadap semua gerakan tubuh yang muncul? Orang berpikir bahwa saya itu ada secara permanen. Ketika seseorang sampai pada pengetahuan pandangan terang ini, karena pengamatannya yang berkesinambungan terhadap semua kegiatan tubuh yang muncul, melalui pengamatan kehendak mental untuk berjalan dan fenomena fisik yang berjalan, ia akan jelas mengetahui melalui pengalaman pribadinya bahwa fenomena mental dan fisik ini terus muncul dan segera lenyap. How should one practice Cittanupassana? When observing bodily actions such as the rising and falling of the abdomen, sitting, etc. The mind that wanders off elsewhere can arise. One cannot prevent this from happening. Although one is meditating after arriving inside the monastery, one's mind may wander off whenever it wants.
to one's neighborhood and meet with this or that person. If this wandering mind rises, one must note and observe it every time it rises. If one plans, one must note it as planning. If the mind goes off, one must note it as going. If one imagines that one has arrived somewhere, one must note it as arriving. If one imagines meeting with someone, one must note it as meeting. If one desires something, one must note it as desiring. If one is angry, one must note it as angry. Bagaimana seseorang seharusnya mempraktekkan cita nupasana? Ketika mengamati kegiatan tubuh, seperti kembang dan kempisnya perut, duduk, dan sebagainya, pikiran yang mengembara bisa muncul. Ia tidak bisa mencegahnya untuk tidak terjadi. Meskipun seseorang bermeditasi setelah sampai dalam wihara, pikirannya bisa mengembara kapan saja ia mau, ke tetangganya, dan menemui orang ini atau itu. Jika pikiran mengembara ini muncul, seseorang harus mencatat dan mengamati setiap saat ia muncul. Jika ia berencana, ia harus mencatat sebagai rencana. Jika pikiran seseorang pergi, ia harus mengamatinya sebagai pergi. Jika ia membayangkan telah sampai di suatu tempat, ia harus mencatatnya sebagai sampai. Jika ia membayangkan bertemu seseorang, ia harus mencatatnya sebagai bertemu. Jika seseorang menginginkan sesuatu, ia harus mencatatnya sebagai ingin. Jika ia marah, ia harus mencatatnya sebagai marah. What happens in the beginning of Chaitanya practice? One must just note and observe according to the wandering mind that rises. By observing in this way, one comes to know correctly the true nature of mental activity. At the beginning of the practice, one may be unaware that the mind wanders off here and there. One can only come to know it when many wandering thoughts have already occurred. When coming to know in this way, one must note and observe these wandering thoughts. When observing, the thoughts will not continue and will stop immediately. At this time, one should go back to observing the rising and falling of the abdomen. Apakah yang terjadi di awal praktik cita nupasana? Seseorang hanya harus mencatat dan mengamati sesuai dengan pikiran mengembara yang muncul. Dengan pengamatan seperti itu, ia bisa mengetahui dengan benar sifat sejati dari aktivitas mental. Pada awal praktek, orang mungkin tidak menyadari bahwa pikiran mengembara ke sana kemari. Ia baru menyadari ketika banyak pikiran mengembara telah muncul. Ketika mengetahui hal ini, ia harus mencatat dan mengamati pikiran yang mengembara ini. Ketika mengamati, pikiran itu tidak akan berlanjut dan akan segera berhenti. Pada saat ini, ia harus kembali mengamati kembang dan kempisnya perut. What is Chaitanya? When mindfulness and concentration have
gains strength. While observing the rising and falling, if the wandering mind arises, one will be able to know it immediately and observe it later on. When one notes the mind as soon as it is about to go off, the wandering mind no longer goes off, but stops. At this time, one should go back to observing the rising and falling continuously. Observing mental activity in this way, every time it arises, is Chaitanupassana, mindfulness of the mind. Therefore, the verse is given, one must know mental activity correctly every time it arises. Apakah cita nupasana itu? Ketika perhatian murni dan konsentrasi telah memiliki kekuatan, pada saat mengamati kembang dan kempis, jika pikiran yang mengembara muncul, orang akan segera mengetahuinya dan mengamatinya. Ketika seseorang mengamati pikiran, begitu ia akan bergerak mengembara, pikiran yang mengembara tidak akan keluar, tetapi berhenti. Pada saat ini, orang harus kembali mengamati kembang dan kempis secara terus-menerus. Mengamati aktivitas mental seperti ini setiap saat ia muncul adalah cita nupasana, perhatian murni pada pikiran. Oleh karena itu disebutkan, seseorang harus mengetahui aktivitas mental dengan benar setiap saat ia muncul. What are the 16 types of consciousness? In the Pali text of Satipatthana Sutta, the Buddha taught that Saragan wa Chaitan, Saragan Chaitanti Janati. One knows the mind that rises with desire, or the mind that is associated with desire, as the mind that rises with desire. The Buddha taught distinguishing 16 types of consciousness. One must also know the mind with desire. One must also know the mind that is free from desire. One must also know the mind with anger. One must also know the mind that is free from anger. One must also know the deluded mind. One must also know the mind that is free from delusion. One must also know the mind that has slope in torpor. One must also know the mind that is restless. One must also know the mind that is associated with sublime Mahagada jhana. One must also know the mind that is not in jhana. The method of knowing these two kinds of consciousness is only for those who have attained jhana. One must also know inferior consciousness called Sa-uttara and superior consciousness called Anuttara. These two kinds of consciousness also only arise in people who have attained jhana. One must also know the tranquil mind and agitated mind. One must also know the mind that is free from defilement during meditation. In the mind that is not free from defilements
when one is not meditating. Apakah 16 jenis kesadaran itu? Dalam teks Pali Satipatthana Sutta, Buddha menjelaskan bahwa pikiran yang muncul bersama dengan keinginan atau pikiran yang berhubungan dengan keinginan sebagai pikiran yang muncul dengan keinginan. Buddha mengajarkan cara membedakan 16 jenis kesadaran ini. Orang harus mengetahui pikiran dengan nafsu keinginan. Orang harus mengetahui pikiran yang bebas dari nafsu keinginan. Orang juga harus mengetahui pikiran dengan kemarahan. Orang juga harus mengetahui pikiran yang bebas dari kemarahan. Orang harus mengetahui pikiran yang tercemar. Orang harus mengetahui pikiran yang bebas dari khayalan. Orang harus mengetahui pikiran yang malas dan lamban. Orang juga harus mengetahui pikiran yang gelisah. Orang harus mengetahui pikiran yang berhubungan dengan jana mulia, magata, dan orang juga harus mengetahui pikiran yang tidak bersama jana. Dua cara untuk mengetahui kesadaran ini hanya untuk mereka yang telah mencapai jana. Orang juga harus mengetahui kesadaran rendah, sautara, dan kesadaran unggul, anutara. Dua jenis kesadaran ini hanya muncul pada orang yang telah mencapai jana. Orang juga harus mengetahui pikiran yang tenang dan risau. Orang juga harus mengetahui pikiran yang bebas dari kekotoran batin saat bermeditasi dan pikiran yang tidak bebas dari kekotoran batin saat tidak bermeditasi. Due to the time constraint, I will stop the Dhamma talk here. Before we conclude this Dhamma talk, let us recite again three things that are especially noteworthy from Mahasi Sayadaw, which were given in the beginning. Karena keterbatasan waktu, Yang Mulia Sayadaw akan mengakhiri ceramah Dhamma sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri ceramah Dhamma ini, marilah kita bersama mengulang baca 3 hal yang sangat berharga dari Yang Mulia Mahasi Sayadaw Ji yang sudah diberikan di awal. Number 1, the Dhamma is not what you accept by hearsay, but what you have to attain by practice. If you practice it, you can experience it. Yang pertama, Dhamma itu bukanlah sesuatu yang Anda terima karena katanya, tetapi apa yang Anda telah capai melalui praktek. Jika Anda mempraktekannya, Anda bisa mengalaminya. Number 2, those who practice after realizing the Dhamma for themselves will be liberated from samsara. For those who don't practice, however, the Buddha himself also cannot do anything so that they can realize the Dhamma and be liberated. Yang kedua, mereka yang praktek setelah memahami Dhamma untuk diri mereka sendiri akan bebas dari samsara. Bagi mereka yang tidak praktek, bahkan Buddha sendiri pun tidak bisa melakukan apapun agar mereka bisa memahami Dhamma dan terbebaskan. Number 3, when observing bodily actions such as the rising and falling of the abdomen, sitting, etc., the mind that wanders off elsewhere can arise. One cannot prevent this from happening. One must know mental activity correctly every time it arises.
Ketika mengamati kegiatan tubuh seperti kembang dan kentisnya perut, duduk dan sebagainya, pikiran yang mengembara bisa saja muncul. Orang tidak bisa mencegahnya untuk tidak terjadi. Orang harus mengetahui aktivitas mental dengan benar setiap saat ia muncul. Sadhu, sadhu, sadhu. Today, the Dhamma talk is finished, and we would like, before we sharing the merit, we would like to announce that the next Dhamma talk will be on the 21st of March 2021, and the time will be the same. We will send a flyer when the time comes. Now we are going to share the merit. Let's share the merits together. Idang me punyang asawakaya wahang hotu. Idang me punyang nibbanasa pacayo hotu. Imang no punya bhagang sabasatanang dema sabe sata sukhita awantu. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you for today listening to the Dhamma. May you all be well and May you all be happy, healthy, free from all diseases, all sufferings, and attain Nibbana very quickly. sadhu, sadhu, sadhu.